नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग मु संदीप आपनको स्वागत करुच्ची आपनकर चैनल यात्रा समाचार रे आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क में सठिक सूचना सबुदिन यात्रा अपडेट सठिक पाइबा पई आम चैनल को वर्तमान पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु पाखरे थिबा ऑल बटन ने जहा फल रे हमर सबुदिन यात्रा सठिक अपडेट आपण माने पाई परिबे। आज फेब्रुआरी मास 17 तारिख 2026 मंगलवार आसंतु जानिबा समस्त यात्रा अनुष्ठान रो सठिक अपडेट केउठी केउ यात्रा अनुष्ठान केउ नाटक परिवेषण करूअछि। यात्रा अष्टशंभु तृतीय रजनी रतागड़ बारंग कटक आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ सामाजिक नाटक कनक बेदी रे सीता यात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज प्रथम रजनी नियाली कटक आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ भाइराल नाटक गुमुरी कांदुची फुलसवारी यात्रा इंद्र भुवन विदाय रजनी विश्वाली मतो भद्रक आज भेटिदेव विनोद बेबिना अभिनीत ए वर्षर सुपरहिट नाटक सकल तीर्थ तो चरणे यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य प्रथम रजनी अतुल बाबू पड़िया उदला मयूरभंज आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर भाइराल नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य प्रथम रजनी राजगड़ राजनगर केन्द्रापड़ा आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक एई बोधे शेष देखा यात्रा रंग महल तृतीय रजनी गोड़ा लोकनाथ खोर्धा आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक कैलाश मल्लिक रचित नाटक कांदुची मुखाली तोरी पाई यात्रा ओंकार तृतीय रजनी माणित्री जागर मेला बैसिंगा मयूरभंज आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक ए पुओ तू काहा झियो यात्रा श्री विश्व दरबार विदाय रजनी अणिज आगरपड़ा भद्रक आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ सामाजिक नाटक ए संपर्कर शेष नाही यात्रा राज दरबार तृतीय रजनी पालिमी आली केन्द्रापड़ा आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य द्वितीय रजनी केटना राजकनिका केन्द्रापड़ा आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ भाइराल नाटक राजधानी राजाचार्य राजधानी अपेरा प्रथम रजनी बालीसाही महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ सामाजिक नाटक एका एका से एकलव्य यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय रजनी बारा छक त्रिशूलिया कटक आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक मु कहानी राईजराणी यात्रा जाज्ञसेनी अपेरा द्वितीय रजनी किशोर नगर कटक आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ सामाजिक नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए यात्रा ग्रांड महल विदाय रजनी परमहंसपुर 42 मौजा कटक आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर नुआ नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि यात्रा राजनंदिनी प्रथम रजनी घड़घड़ी नरणपुर केन्दुझर आज भेटिदेव ए वर्षर संपूर्ण भिन्न स्वादर चर्चित नाटक एमिति विचार केबे देखिनी यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य द्वितीय रजनी कांकड़िया राजकनिका केन्द्रापड़ा आज भेटिदेव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक भगवान मते मरण हेउ यात्रा सिंह बाहिनी विदाय रजनी शरणकूल लडुबाबा मंदिर नयागढ़ आज बार बार से गोटे नाटक चारि राति धरी अनुष्ठित होइतिबा नाटक
ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ବିଦାୟ ରଜନୀ, କଳପଡ଼ା 42 ମୌଜା କଟକ। ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ଦେଓଗାଁ ଗନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ଔପଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସେଇ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାର ହାଇଲାଇଟ୍ ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ଠାକୁରପଡ଼ା ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ଗଡ଼ିଜଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର କଟକ। ଆଜି ଭେଟିଦେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ଏ ମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ବାଙ୍କୋଇ କଳାପଥର ବାଘମାରୀ ନୟାଗଡ଼। ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ନିକିତାମାଳ ଦେବଗଡ଼। ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, କୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭାଇରାଲ ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସଢ଼ା ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଆମ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମ ନମ୍ବର 9090610388। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ସବୁଦିନର ଯାତ୍ରାର ସଠିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।